Hay que comer kare-kare. Okay, maestra, compañera Joanna, Raul, Wesley, Primera, ¿cómo está en escuela? Joanna aquí, Wesley aquí. Ayan. Well done po ba yung egg or... Well done, no, well done. Basta walang garlic, no, it's a rice. Ayan. Hola, mi compañera. How are you? How are you? Ah, no good. No good. Ah, bolso. Todo nuevo, ah. Oh. Falta, chico. Ah? I can hablar. Hello, hi, ganon. Pag ganon harap mo sa iyo. Nandito po tayo sa may all day silog at tayo ay kakain dito sa all day silog. Ipapatry ko sa kanila ang bangus silog, Hungarian silog, kare-kare mga amigo. Yan po. Tingnan natin. Napapa-English ka, ha? Sa mga Chinese. Ayan po mga amigo, na tayo sa may Changminis. Hindi ko alam. First time kong kakain dito. Meron silang ano ba to? Arroz caldo overload. Ay, sa ako napapatagim sa kanila to. Kasi ang in-order nila ngayon ay etong mga silog-silog. So, breakfast tayo ngayon mga amigo. Ayan. Minis. Sa may Cabiao, Nueva Ecija. Ayan. Okay, mi compañero. Aquí. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Sí, bien. Bonjour. Bonsoir. Para mga estudyante. Kanya-kanya upuan. Di ba na dito? Dito ako, dito si Wesley. Ay, nako. First time nakakain ng ganito, ng breakfast. Pinoy breakfast, mga amigo. Siyempre akin ay isda, na itlog. Sa kanila ang bayan. So ayan po mga kababayan ko, kain tayo. Tingnan natin. Maraming mga Chinese dito sa Pilipinas ngayon. So ayan po mga amigo, ito ang ating order. Ayan, may pa ganito. Akin itong bangus-bangus. Ayan po. Tapos para kay daw Joanna. And then ayan, meron tayo. Kasi magugutom sila. Gusto ko sila ng dito. Arreglar, por favor. Así. Sentar aquí. Así. Silog. Con esto. Así. Hay que. Foto, mirar. Por favor, con foto. Okay. Rezar hoy, Wesley, por favor. Necesito rezar. En nombre de Jesús Padre, te damos gracias y comemos en paz. Amén. No, Wesley, enseñar a rezar. Yeah. Rezar bien como tus niños. Gracias por esta tarde, bendiga esta comida, bendiga la mente de
Amen. Ahora. Así. Dios mío. Esto se llama kare-kare. Kare-kare. Ujú. Kare-kare significa kare-kare. Ujú. Esto, langosta. Aha. Ayan po, first time silang kakain ng silog. O dulce. Mhm. Duro. Para Kuya Raul. Solo esto. Con salsa, kare-kare. Ayan, por eso yo comprar mucho. Ajá. Por favor, hay que hacer mi foto. Con tu teléfono, por favor. Okay. Foto. Foto. Agal. Bilis. Ajá. Quiero ver, mi hermanita. ¿Salido bien? No, esto foto, es un video. No. Foto. Ajá. Okay, mirar. Ver. ¿Qué pasa con tu teléfono? Teléfono gasta. Gasta. Okay, Wesley. Gracias. Gracias. Quiero ver. Mi hijo. El teléfono falla, mira. Hay que comer. Gordo. Borar. Kain tayo. Hindi siya kumakain ng ano. Dormir. Okay, vale, vamos a dormir. Hay que comer kare-kare. ¿Puedes comer? ¿Eso? Ate, may sili po kayo? Ha? Ayan o. Ayan. Ayan o. Ayan. Pikante o. Ayan. Pikante. Esto, magi-aroma. Ayan. Layo naman kasi ni Wesley. So, ayan po si Joanna kumakain ng kare-kare. Comida de Joanna. Sopa de kakwete, so? Ito sopa de kakwete? Sopa de kakwete raw sabi ni Joanna. Pero dulce, no? Sí, dulce. Poco. Pero cuando esto no dulce, así. Esto, mga natin, yung kare-kare nila. Oo, natamisan ako eh. Si, poco dulce. Pero bien, solo dulce. Pero kung esto no dulce, está bien. Matamis daw mga amigo. Pero kung hindi masyado matamis, masarap daw. Después a comer y a tragar. Después baño. Sarap. Sige, may suka, oh. Comer mas, Wesley, para mataba ka. Joanna. Joanna. Ajá. Porque frito. Hay que hacerlo. Sí, cerdo. Duro porque frito. Hungarian sausage. Ay, ate, ang sarap ng pagkain nyo. Oo, totoo. Kare-kare? Oo. Ubus na, oh. Paprika na kumain na kare-kare. Sarap ng pagkain din eh.
igual el cacahuete. El pipina. Bueno. Poco a escribir. Ano ba ako escribir? Aha. Ang plato. Tama in order ko. Asim. Sopa de cacahuete ni Joanna Terminal. Grabe ginawa ni Joanna. Sa may kare-kare. Sarap. Con salsa. Después, así. Bien. So Wesley nga nakakain eh. Oh, di mo, may dahil Wesley. Diyos me, ganito pala mga pagkain na gusto ko na. Ini-expect ko mga pagkain na gusto nila, yung mga nasa mga restaurant, yung mga sosyalin. Mas gusto nila yung mga ganire-ganire, yung Joanna, ano? Oo, Diyos me. Dios mío. Oo. Dati talaga. Diba? Hindi ko ina-expect. Gusto yung mga ganito kainan, yung mga 100, 200, 300 peso. Ayan po. Kaso pa din kakawete ni Joanna. Gusto pala niya yung ganire. So pa din kakawete comer. Yo pensaba no, tú no comer esto, pero ahora comer. Asim. Esto pescado de Bill. Está de Bill. Sarap ba naman ito? Tapos meron kang ano, may suka ka ganito. Oh. Aros mas, Wesley? Ayun ang rice. Grabe, tingnan niyo po ginawa ni Joanna. Oh, naku po. Oh. Simot ang kare-kare. Grabe. Con carne. Sí, oh. Madre mía. Carne. Ah, sarap, sarap. Busog. Comer más. Así, bien. Hola. Hola. Terminado, una plato. Después, ketchup. No. Arroz. Después, Cambiar plato. cambiar plato. Después, edukasyon de Joanna. Ajá. Con esto, después con nuevos. Harap. Grabe ah. Sarap. Pero la verdad está bien. Está bien. Así, esto comida de mañana. Aquí de Pilipinas. Pero puede comer la tarde, la noche. Así, normal. Para to sabi. Ito ka ako'y pagkain ng umagahan. Pero tanghalian, hapunan. Malay. Nuevos, Aura. Oho. Adito, ginawa na uno. Best cover. Sabi niya, isang beses na makakain. Umuwi na kasi kami kanina. Kabusog pa kami, late kami nagtangali. Isang beses na ba tayo kakain? Sabi ko. Dicho, una vez comer? Gutom na gutom. Oh, Joanna. Dos arroz de noche. Porque esta noche Esta noche hay mucho trabajo. mucho trabaho. Marami siyang trabaho ngayong gabi. Ay, nako. Sarap. Sarap. Bien. Tinikman. Tinikman ni Joanna ang bagoong. Din. Lasa na bagoong.
mucho. Maalat daw. Mucho sal. Maalat din bagoong. Maalat talaga yan. Mucho sal talaga. Esto, cuando come eso poco. Mucho sal. Mucho Mucho sal na yung bagoong. Nadali ng bagoong. Después, ajá, carne. Para suavizar la boca, mucho sal. Ajá. Mucho sal. Esto solo poner poco, no mucho. Ujú. Ajá. Mucho sal, Wesley. Mucho. Ajá, la verdad. Esto es langosta. Langosta. Mucho sal. Así para comer así. Sí, mucho sal. Oh. Ah, mucho sal. Naalata sa bagoong. Natatawa si ate. Dami na kain ni Joanna, ni Wesley. Diyos mío. Ayoko, gusto ko ganitong coco. Coca-Cola de bote está bien, ¿no? Está en Cola? Sí, de botella está bien. Ay, no, Ay, ng Gabon? Ah, meron doon sa Gabon ito. La boquea. Diyos mío. En Guinea. Sarap kumain. No, Guinea, lata. Esto está bien. Y Coca-Cola líquido. Sí, pero esto está bien. De botella. Daming nakain. Esto? Magkano to, ate? Wait. Solo 200. Está bien, no? No sabía. Oh, alam ni Wesley ngayon. Joanna, busog! Bosón. Busog! Bosón. Oh, busog, llenar. Ojo, busog. Bien. Porque mucho trabajo hoy. Busog daw siya. O di mabubusog, daming nakain. 2 rice. Kare-kare. Trabajo hoy. Bye-bye! Bye-bye agad. Nabusog. Pero sarap ng pagkain nyo. The best. Ang nagustuhan ko yung bangus. Kasi yun lang in-order ko. Maraming tao dito. Masarap pagkain nyo eh. Bandang 9:10 yun. 9:10? 9 ng umaga. Hindi. Mamaya. Ah, ng alas 9 ng gabi. Mamaya pa. Ah. Ganyan pa. Layo lang. Oo. Mamaya. Kaya na yan. Mamaya marami na. Oo. Grabe. Tapos ang pasok nyo 10 hours. 10 hours. Grabe, 10 hours. 10 tama? 9 to 10 9 hours. hours to 10 hours. Ganon. Pag sobra na, overtime na. Ah. Agala una madaling araw? Gra- Tapos talaga namin dito, 2 to 12. Oo. Pag wala na doon sa akin ng 11, close na. Close na. Pero pag meron pa, yung Oh. Grabe. Kasya naman. Oo. kailangan. 3. Meron ba pala sa ganun? Magkano? 350? Per day. 350 per day. Yun yung ano, Sige pa. yun yung minimum. 300 ba? 300 pa. Starting. Oh. Starting 300. Ilan taon ka na ba? Dito? 2 years. Ba, ikaw pala ang ano dito ah. Baka malaki pa. Grabe. Alam, vamos, Joanna. Grabe, pagod na pagod sila tapos ganun sa akin. 350. Pero masarap na pagkain nila. Ang nasarapan ko dito sa kanila yung ano, yung bangus. Kasi yun lang kinain ko talaga. Ewan ko, sa sunod na araw, try ko yung ano nyo. Try ko yung eto. Pag masarap, sige. Oo. Eto. Eto, hati kayo. Sige. Pero pamasahe. Thank you po. Sige, ingat kayo. Grabe. 350 per day. Tapos pagluluto ka ng isang katerbang lugaw. Kaya ako talaga sabi ko sa inyo, basta mga ganito, nagbibigay ako na iba yung ano nila, iba yung hirap. Kanina nakita ko, daming ano dyan. Punta, ganyan. Trabaho ka marami.
Ay nako, Pilipinas. Kung mahal, how are you? So ayun ba mga amigo, thank you so much po. Masaya po tayo na first time po nila makakain dito sa lugar. Sa mga ganitong silog-silog. Thank you so much mga amigo. Ay nako, sana po maging okay ng Pilipinas. Adios.